Ako si Ray Budigas, 58 years old. Isa kami membro sa Kapinayan Corn, Farmers Producers Agricultural Cooperatives diri sa Sitio Kapinayan, Barangay Malapaya. Ako si Wilson Villanueva. Ako ang chairperson sa Kapinayan Corn Farmer Producer Agricultural Cooperative. May ara kami nga membro nga 26 ka bilog. Nauluyag kong mag-join diri sa sininga cooperative kay kabalo kahaling sang bata kami. Mangungumagi kami iya. Ang pangabuyan sang akon nga mga membro, may ara sila mais. May ang iban sa ila nagatanom man sang mga markuso. Tapos nagalaga sila sang mga manok, mga darag. Kag ang iban sa ila nagatanom man sang mga utanon, mga sari-sari nga mga utanon. Kag amo na ang ila nga mga pinaka sideline sa adlaw-adlaw nila nga pagpangabuhi. Karon sa amon pagpanguma, wala gid kami nag-asinso tungod sang 40 ka mahal sang balaklon sang abono, hilo kag mga galamiton sa pagpanguma. Labi na gid karon nagasalig lang kami diri sa financier nga kung magkuha ka magutang ka sang kwarta sa financier diri 7 to 10% gid ang interest imong kwarta. Sa akon nga based in experience, ang iban diri sa amon mga 25 years na nga bilanggo sang finance. Ti ina nga sa 25 anyos nga amon experience diri sa pangunguma, wala kami improvement. Ti ang amon nga pagpanguma diri kadalag ko sang amon nga patubas, pero ang amon nga patubas dito lang makadto ang amon nga harvest iya sa financier. Ang mais nga ginabakal nila sa amon tama ka nubo ang presyo. Ti amo na nga ginalantaw ko daw wala gad kami sing natawag na improvement kung magsarili lang ang pirmi sa mga financier. Pero kung maka-join kami diri, ako diri sa cooperative, napananaw ko nga kung makautang si cooperative sa kay ADRA kag kay kasama sa manubo nga interest sa 3%, sigurado nga ang amon harvest may ganansiyahon gid kami. Amo na ako nalantaw diri. Ang amon nga handom sa amon nga co-op, amon nga palangabuyan, hindi lang kami. Sa ulihing adlaw kung madula kami, ang amon mga kabataan ang masunod. Kadamo gud sang nabulig sang ADRA sa amon kay nga sila ang naga-support sang amon nga mga kilangnanon kag sila man ang nagabulig sa amon sa pag-follow up sang amon nga mga kilangnanon nga mangin isa kami nga legit nga co-op. Tiyan mo ning basi kon may kaluoy ang aton mahal nga Dios nga mangin legit ining aton nga cooperatives diri sa Sitio Kapinayan, Barangay Malapaya, kag kun ini nga cooperatives makahulam kay ADRA kag kay kasama, so pananaaw kong makatibawas kami halin sa kapigaduhon sang amon pagpanguma. Nga nag-apply kami dira sa rice project para nga makasupport man sang amon nga makinahanglanon adlaw-adlaw. Laom ang video from Rice Project, no? Responsible Investment and Shared Empowerment. Moto ang Kapinaya Corn Farmers Association. So, murag kaila ko sa mga nang sulti ba? Elder Budigas, Elder Wilson, puro gito mga elders sa atong simbahan. Gabi gud ang mga leaders na to, no? So, hello sa inyo, mayong hapon sa inyo dira sa Sara, Iloilo. So mga kapaglaom, gusto data mo shout out kay kapaglaom Angelo Apa
no, naadra sa country office nga karon dako gyud kayo og kalabutan pod sa trabaho ni ADRA. Kamusta man dira? Bye. Hopefully wa pa nahurot imong Tagalog. And we would like to say hi sa ating mga kaibigan na nanonood ngayon. They're actually from Luzon. So we are trying to go over the language barriers, mga kapaglaom. Gusto na mo magbisaya, gusto din po namin magtagalog and then English also. So I hope and I pray that the Lord will enable us to understand each other, especially today's episode. It's very important, understanding disasters and risks. But going back to the video that we just saw, I'd like to personally thank Sir Terence Cole for sending that video para ma-share sa atong mga kapaglaom, para makita natong tanan, unsa po'y atong ginabuhat, kauban, partners, ang atong mga local nga farmers. I was really touched by one of the things na gi-mention ba sa ato ang gi-interview or sa partner nato di adto sa Sarah, if I'm not mistaken, sa Sarah nga corn na farmer. Ningon siya nga 25 years daw murag na bilanggo sila. It's like 25 years they have been imprisoned to the system of how financiers work for our local farmers. Imagine, they have to pay at least 7% to 10% of interest sa pag makahulam sila og money, mga kapaglaom, or financial nga suporta para sa ilang gamit sa ilahang pag-uma or gamit sa ilahang pagtanom. Unya, murag ang ilahang nga halin, daw igo lang bayad sa utang. And then for 25 years, inana ba, dili bitaw na, di ba nato na ma-feel, no? Kay kita mo, abot raman na sa ato ang lamisa ang pagkaon, nanay kanon, nanay rice, nanay corn, nanay gulay. Pero do we know the stories of those who actually work and produce these staple foods na kailangan nato sa atong mga panimalayan? This is their story, mga kapaglaom, nga pipila sa ilaha na kulong sa sistema tungod sa dako kaayo nga mga bayronon. Murag way suporta sa ilaha ba? It's heartbreaking to hear. Luoy kayo atong mga farmers gyud po diri sa Pilipinas, no? Sad to say, pero mao gyud po reality. Nga lahi ra gyud mga farmers po sa laing nasod, mga dato man. Luoy diri sa ato, no? And isa ni ka mga way, mga kapaglaom, no, kining rice project, dako gyud pod siya og tabang ngadto sa maong mga farmers association. Kay makahulam sila na sila'y access sa paghulam sa maong kwarta sa gamay ra kayo nga interest yearly. And this group siyan, kining kapinayan. Isa ni ka mga example nato nga masulti kung din gi-assist gyud siya ni ADRA from association to maging cooperative na sila. So parang restro sila sa Cooperative Development Authority. So meaning kanang ma-enjoy gyud sa mong grupo ang mga trainings nga ilang i-undergo, mga leadership trainings, kung sa mga libro na pa na sila yung mga basic accounting ng mga training. So ma-enjoy good nila, ma-assist sila ni ADRA Rice Project ani until nga ma-register good sila pagka CDA. Yes, and I believe this is one thing that I'm so like looking forward ba, and bisag now that they're not yet hindi pa kasi sila totally a cooperative, but they're an organization already, and ADRA is helping them to be an actual cooperative. Our farmers, our local producers deserve to be happy, deserve rest, they deserve the things that they should have. I mean, it's really hard work being under the sun. Imagine if wala sila. Unsa man pud atong mga itsura ani karon. We should be the one, diri na pud ako nakita, no, sa una sige ko kadungog sa rice. Pero karon na hearing the partners nato nga ilahang mga stories, the last episode, this episode, it's growing in me na, and I hope sa atong mga viewers, atong mga kapaglaom nga gatan-aw karon, makita pud nato ni nga perspective ba kapaglaom, Mark, nga kinahanglan pud ta di ay mo suporta sa atong local producers and local farmers aron sila pud makatilaw pud sila og kalipay, kahayahay, daw dili man jud dato gyud, no, kay
naman siguro gahandom jud na mahimong dato, pero makatilaw gyud or maka-experience jud sila nga plaster pod sila ba? Nga Yes, i-plaster that's true. pod sila. So mo nang ato gyud ning tabangan, ato pud ning iampo ang Rice Project. So shout out dahil sa mga staff ani no, headed by their project manager Sir Jeramil Lapad, and sa staff diya sa Iloilo. Kaya ang video gikan man sa Iloilo. So shout out ila Dayna Gumban and La Arnie Kanya. I know you are watching. Good evening, good afternoon sa inyo tira sa Iloilo. Yes, tulungan po natin ating mga farmers, local producers na i-end na ang pagkabilanggo by these financial, I don't know, perpetuators that puts a heavy toll sa ginagawa po na or everyday or daily basis. So let us pray for them, mga kapatid. Let's be part of them actually. Like to be an ADRA angel and then be able to support also and see this cause and be our partners there sa ADRA TV. We'll share it to you later unsaon mga kapaglaom. Pero karon kapaglaom, Mark, episode 3 na ta. Yes. Diba? Episode 1, na-meet nato nga to ang country director na bago nga grabe gyud ang passion for emergency response. Yes. Na siya pod ang nag-initiate sa #DisasterReadyChurch. Last episode, atong gihisgutan ang Together with Pastor PUC Dan, President. yes, Pastor Danielo Palomares, unsa ka importante ang partnership sa church og ni ADRA so that we'll all be #disaster-ready. But for this episode, kapag laong Mark, For this episode, tonight, kapag lang, we will discuss the 3 most important words when it comes to disaster. So, muna nga, ato ning tanawon ang maong video mga kapaglaom, no? Ang maong discussion kung unsa ning 3 words nga ginahisgutan namo ni kapaglaom siyan. Unya, ato gyud i-take note mga kapaglaom. Take note nato para dili nato makalimtan kining 3 words, then ato gyud siyang masabtan. Then send your comments, no? Send your comments, inyong mga reactions diha sa ato nga Facebook page kay amo na siyang i-monitor niya pagabasahon dugay-dugay. Ato ning tanawon. Maayong hapon once again mga kapaglaom og aniya na usab kita sa ato ang diskusyon mahitungod sa #DisasterReadyChurch, #ReadyWithADRA, #ADRA Angels mga kapaglaom. Gusto nato abi-abihon ang tanan nagapaminaw karon, hilabi na ang ato ang mga iglesia nga namina, ang ato ang mga representatives from different churches og aduna po tay special nga shout out para sa atong mga batanon, atong youth nga naminaw karon. Welcome sa inyo nga tanan mga kapaglaom. Usa sa pinaka-importante no nahisgutan nato ni agi nga si Mana, ana si Pastor Dan Palomares, ang presidente sa SPUC, South Philippine Union Conference, nga kinahanglan kita disaster ready ug usag yun ana mga kapaglaom nga dako og kontribusyon atong mahisgutan ang pipila ka mga konsepto nga kinahanglan pud nato masabtan para gyud mahimong #DisasterReadyChurch mga kapaglaom. Mo nang karon nga panahon sa ato ang episode aduna tay hisgutan og kauban nato mao ang ADRA Philippine Social Worker si kapaglaom Shaina Enomar. Maayong hapon Shaina. Maayong hapon siyan ug maayong hapon sad sa atong mga viewers diha sa television, Facebook and YouTube ug maayong hapon sa diha sa akong pamilya sa Ozami City ug sa akong mga kaubanan sa ADRA na nahimutang sa Silang Cavite. Yes, welcome Shaina diri sa Hope Channel South Philippines. Today mga kapaglaom, we will focus on 3 words. Tulo lang? Tulo lang. Ay grabe, tulo lang. Para nice ba maintindihan dayon no? Kanang ma-remember gyud po dayon nato. 3 words mga kapaglaom. Okay? So, remember these words and you can repeat after me, no? Okay, let's start, no? Una, hazard. Okay, mo repeat ta Shaina. Hazard. Ikaduha, mga kapaglaom, vulnerability. Okay, vulnerability. Okay. And the third, disaster. Disaster. Okay. So mao na ang mga simple unya
ang tulo ka words nga dapat ato yung hinumduman mga kapaglaom ha. Unya ato nang tagaan siya og meaning as we go along with this discussion. So first word is hazard. Hazard. Sa Bisaya pa. Peligro. Peligro. Sakto ba kung Bisaya ni? Murag sakto ra. Kung sayop may mga kapaglaom palihog comment sa Facebook para masakto taon mi. Pero kana, hazard, peligro. Peligro. Okay. Mga kapaglaom, atong tan-awon, unsay meaning aning hazard? So I would like to request our viewers, no? If you have your cell phones, kung naamoy data dira, open your Google, then you can search the meaning of hazard. Then ato i-request si Shaina pagtan-aw kung unsay meaning sa maong word. Yes, Kuya Mark. According sa Google, ang meaning sa hazard is a danger or risk, chance, probability, kung sa verb pa, put something at risk of being lost. Oh, so in short, mga kapaglaom, Shaina and Shan. Lindot man yung mga pangalan akong kuyo, guys. Dool ra. Sa ina siyan. Ang hazard there, the word hazard means a danger or something that could harm you, right? No? So let's all agree that a hazard is something that could cause harm or damage. Hazard siya. For example, kining common kayong perminato makita sa mga trainings like disaster risk reduction trainings. Kanang naay bato sa usa ka bukid. Dako kayong bato. So makonsider nato na siya as hazard. Maayong hapon once again mga kapaglaom og aniya na usab kita sa ato ang diskusyon mahitungod sa Let's ning pangitahong pag-comment kung unsa man pud ang Maayong hapon once again mga kapaglaom og aniya na usab kita sa ato ang diskusyon and put it on the chat and say, okay, let's ask them, name some man-made disasters. Okay, so let's give them a few seconds, and then we'll also ask them, name some natural disasters. Natural hazards. Okay, Hazards. not disasters. Hazards. Okay? Okay. There's a difference, right? Let's palihog comment sa Facebook para masakto taon mi pero kana hazard peligro. Peligro. Okay. Mga kapaglaom, atong tan-awon, unsay meaning aning hazard? So I would like to request our viewers, no? If you have your cell phones, kung naamoy data dira, open your Google, then you can search the meaning of hazard. Then ato i-request si Shaina pagtan-aw kung unsay meaning sa maong word. Yes, Kuya Mark. According sa Google, ang meaning sa hazard is a danger or risk, chance, probability, kung sa verb pa, put something at risk of being lost. Oh, so in short, mga kapaglaom, Shaina and Shan. Lindot man yung mga pangalan akong kuyo, guys. Dool ra. Sa ina siyan. Ang hazard there, the word hazard means a danger or something that could harm you, right? No? So let's all agree that a hazard is something that could cause harm or damage. Hazard siya. For example, kining common kayong perminato makita sa mga training. Maayong hapon once again mga kapaglaom og aniya na usab kita. Good kayo nga question, no? The word actually means something that can cause harm. No? So, ato yun na siya hinumduman mga kapaglaom nga meaning kay para dili ta mo balik na po dani, no? Ato na siyang mas maintindihan gyud mga kapaglaom kung atong balan ang sunod nga word, ang second word nato which is vulnerability. Pero atong hinumduman mga kapaglaom no nga ang hazard, ang meaning niya something that can cause harm. So, let's move to the second para atong makita gyud ang whole picture, no? Kining tulo ka word kay kuandra man ni sila kapaglaom siyan. Connected. Yes. So let's go to the second word. Okay, so the second word that we will look at is vulnerability. So Ate Shan, can you look at it in the Google? And those our viewers, can you also look it at yourself in the Google?
Ayun mga kapaglaom, no, pinaspasay yun yung atong diskusyon diri karon sa ato ang programa ADRA TV. Maunang kung napod mo sa inyo nga tanaw sa Facebook or sa YouTube, paspasa pud na inyohang pag-comment kung unsa man pud ang inyohang nakita nga definition dira sa inyoha pong pag-research. Pero sa ako diri sa ina, no, kapaglaom sa ina, ang word nga vulnerability nagaingon modo ni ang kwalidad or ang state nga exposed ka to the possibility of being attacked or harmed either physically or emotionally. So, murag ang keyword ani nga definition nga gihatag sa Google sa ina would be exposed di ay siguro. Kay mo may big word po diri. So thanks a lot, Sean. So vulnerability means you are exposed to being harmed. Yes. So these two words are very clear to me now, no? Ang hazard, which means that can cause harm. Or sa Bisaya, papiligro nga pwedeng muresulta sa kadautan or kasakitan. No? And then, ang vulnerability is you are exposed to harm or duol ka or nag-atubang ka sa posibleng nga peligro. Yes, kung atong balikan ang picture, nga atong Sige, go. gi-flash ba, katong bukid nga na ay bato. As mentioned ganina, ang bato or the rock, mao na siya ang hazard. Unya, kung nagbalay ka diri sa ubos, Duol ra ka sa bato. duol ra ka sa bato, vulnerable kayo ka. Oh. So, sabtan gyud siya. Sa atong mga kapaglaom, ang ikatulo nga word, bali mo na ni siya ang muresulta pod. No, connected man ang hazard, vulnerability. Kung napay equation sa math, nagaingon nga kung naay hazard plus vulnerable ka or exposed ka or duol ka ana nga hazard, kaya ang hazard itself mga kapaglaom, naay posibilidad nga makakause og harm. Pero kung layo ka, naay bato dako dira, layo man pud ka, or for example kung maglakaw si siya ina unya pagkahuman gahil siya or walay basa ang salog, pero dili ka moagi dira, hazardous to siya kay basa man ang salog, no, pero dili ra maunsa si siya ina kay dili man siya moagi dito, pero kung dito po siya moagi, vulnerable na si siya ina kay ngano exposed naman siya mga kapaglaom. So ang kombinasyon sa imuhang hazard dira tas dungagan pagyud nimo imong exposure kay vulnerable ka ana mga kapaglaom, mo resulta gyud siya og harm. Mo na ang ikatulo nato nga word mga kapaglaom, harm or disaster. Or na ay kadautan na, sakit na nama, imuha na yung ma-experiensyahan. Mo na ang tulo ka words mga kapaglaom nga, sayon ra kayo hinumdumon, no? Ato pa ning pangitaon og translation, pero as of now, ang English sa gyud ang ato ang gamiton. Una, hazard. Plus vulnerability can be equals to harm or disaster. Ayun. Sa ato mga kapaglaom, nganong gihisgutan pud nato ni kay gusto nato ni masabtan sa humanitarian nga konteksto. Mao nang atong ginaimbitaran si Sir Prabuk karon na pud nga kahaponon kay gusto pud nato masabtan nganong kailangan man nato masabtan ang hazard, ang vulnerability, disaster, unsa may konteksto ani ug ngano man pod nga kani siya makadugang sa ato ang pagka #disaster ready church. Sir Pabuk, once again, welcome to the program. Thank you very much for having me, and I was sitting over there listening to you, and I think the words are now clearer to me as well. So 3 words, right? Even though we speak Bisaya. Yes. Thank you. Exactly. So now everybody knows that I know this language as well, you know. So very good. So I think you wanted me to expand a little bit about this in the humanitarian context, right? In the emergency context. Okay. So the first word was, who can remind me about hazard? Okay. So hazard is something that can cause harm. Okay. So in the humanitarian context, we take this definition and we add a little bit more detail to contextualize it a little bit, okay, to bring it to the context. So we say that in the humanitarian context, this harm could come through either man-made
or natural source? Yes, natural. Can we maybe just think about, and maybe we can ask some of our youth viewers to type in the chat and maybe They can comment. they can comment, right? So the viewers can comment and put it on the chat and say, okay, let's ask them, name some man-made disasters. Okay, so let's give them a few seconds, and then we'll also ask them, name some natural disasters. natural hazards. Okay, Hazards. not disasters, hazards. Okay, Okay. it's a difference, right? Let's, while we monitor the chat, maybe we can also discuss about it. Does any one of you know man-made hazard? Man-made hazard. Like wars, yeah, like wars. It could be maybe a nuclear power plant. If you have a Blasting. nuclear power plant. Yes, it's a hazard. So, you know, things like this that is initiated by humans, okay? And of course, natural. I think being in the typhoons. Philippines, you can mention a lot of natural hazards, okay? Yeah, so many. So I think let's monitor the chat and let's pick it out now. Vulnerability is being exposed to this hazard, and in the humanitarian context, we talk about communities being exposed. Communities. Communities Barangay, cities. Exactly. Schools, churches, communities around churches. Okay. Right. So this brings us to the word disaster. So then, based on that, Mark, can you tell us the definition of disaster now in the emergency context? Disaster is we can say that disaster if there is a loss of life or damage to property or life, And also the environment, and also if it surpasses the community's ability to cope. The community cannot handle it. There's loss of life, there's loss of buildings and infrastructure, roads, electricity lines, telephone lines, and everything is broken. Plus also major damage to the environment. Yeah. Okay, so this is where the word disaster fits into the emergency context. Okay. So we have to make it clear para sa itong mga kapaglaom, Sir Prabuk, na kung there's bagyo, kung na ay typhoon itself, it's a hazard yet. No, that's why we give warnings. Oh, there's a typhoon coming. No, but it's not a disaster yet. Yes. Because wala pa man siya ning abot, wala pa man ta nasakitan, wala pa may naapektuhan, wala pa may mga panginabuhi nga apektuhan, mga kinabuhi nga gikuha, mga kapaglaom. So hazard pa siya. Pero kung kana nga typhoon muigo na, nanay mamatay, nanay mawad-an, nanay maguba, or dili na nato kaya sa atong syudad, sa atong komunidad, musulod na dayon ang definition sa disaster. So dapat klaro di ay ning tulo ka words, Sir Prabuk. It should be clear to us what a hazard is, vulnerability, and of course, disaster. Just 3 words. Okay, right. So let me then also go and discuss a little bit about the disasters. You know, Yes. I think there will be a picture that Mark also spoke about. The picture with the house at the bottom of the mountain, and on top there's a rock. So there's the hazard, the rock, the vulnerable house open to that, and if the rock rolls down, it causes the disaster. Now, there are 2 more points that I want to highlight when it comes to disasters. Okay, so there are 2 types of we can categorize disasters into 2 types. Okay, two types. Okay, there is one is slow onset. Okay, remember the word slow onset, and maybe some of our youth can type it on the chat. Slow onset, and then rapid onset. Okay, So what's the difference? so big difference. So there are some disasters that take time to develop, like droughts. Human conflict might take 10 years to develop. You know, economic crisis can take maybe 10, 20 years to develop. So it's a slow onset. It's happening. The signs are there. Sometimes people ignore the signs and decide to continue as usual. But eventually it will happen. Okay? And these are a bit tricky because you have to watch, you have to see the signs, you have to compare from history to see where these events are heading. So it could be, so it takes time to develop, right? I remember here in the Philippines, maybe in Luzon area, northern part of the Philippines, there was one time wherein
a big dam but was supported by a watershed. And then everybody was talking about the news that the water level is really going down, and if it goes down to the alert level, a lot of the cities in Manila would be really affected and they will not have water. So it was like every day on the news. It was happening. Yes, it was happening, and then they were looking for things, what to do. Maybe you can save water and all, but then it was slowly, and then the people were kind of panic, and then they were like slowly, oh, it will happen, it will happen. It did really happen. The water did. So it took time. People saw the signs, but there was also no action taken, and then that caused the disaster. Of course, rapid onset then is something that happens instantly, takes very few hours or days to develop. Typhoons, earthquakes, volcanoes, these type of things, very rapid. But you cannot say it's surprise. Can you say it's surprise, like for earthquake though? Well, if you have an earthquake zone and people are expecting it, you can. But then it's not a slow onset because it doesn't take many months to develop. It just happens. Oh. It just happens, you know. So, ang slow mga kapaglaom, hinay-hinay, ang rapid, pinakalit, o dali ra gyud kayo, makalitan pod ka, mao na day. Like for earthquakes, it just take like Dili na to ma-monitor ang earthquake. yes, no? and just few seconds lang dako na day kayo og Di para ng bagyo ba nga, at least si pag-asa mo hatag sa atog kuan, warning. Pero ang earthquake murag pinakalit gud siya, no? So just like for the youth that are listening right now, like if they have a relationship and it becomes disastrous, Sir Prabuk, there would be really what is it? Is it a slow onset or rapid onset? I think it depends on the context. No, it depends on the context. I think some of them may experience something really rapid, unexpected, and then maybe sometimes people see the signs coming and then ignore it. So, but yeah. Yeah, can interesting be that you slow. bring out that For the young example. people to make it more clear. Yeah. I hope now the youth get it. So one more point to make about disasters. All disasters don't have the same impact. Some disasters might affect 1 or 2 households, and then other disasters might affect thousands of people, right? So there is every organization that responds has a different way of classifying these disasters to say this is a smaller scale disaster and this is a larger scale. So rather than using maybe very broad terms like small and large or big, they have a very specific way of classifying. ADRA has a way of classifying, and we classify the disaster based on its impact, and we call it Category 1, Category 2, Category 3 and Category 4. Now, we will not get into the specific details on these classifications now, but when we come to the churches, we could discuss them, right? Yes. Okay. Yes, because we're inviting, we'll be we'll be going to churches and help them be disaster ready. Exactly. And then to gyud mga kapaglaom ato gyud nang hisgutan more deeply. Palamlang yun din nato dito sa kanang discussion. category 1, 2, 3 and 4. So the 4 would be like the worst of it. 4 is like, it was added recently after COVID, very recently. In 2020, we added it because that is to signify a disaster at the global scale, like COVID. Okay? But Category 1 would be something small that sometimes the community can handle. But based on this categorization or classification, ADRA and many other organizations would decide how much of funds to allocate, how much of effort to put That was in. my question. Why is it important para for the information of atong mga kapaglaom, churches that are listening right now, why is it important for ADRA to have categories also? Yeah. There are some instances where if it's a Category 1, the community might be able to handle it by themselves. You know, so we might not need to even respond. Okay? Which brings us, I think, to the point of the disaster-ready church. Mao day na mga kapaglaom nga gusto ta nga mahimong disaster ready ang church kay tungod sa category sa mga disaster dako kayog posibilidad nga ang church itself they can respond and they'd be able to serve the communities there, no, and mapakita ang gugma sa Ginoo, mapakita ang pagserbisyo sa uban ilabi na sa panahon sa panginahanglan. Mao day nang inana kadako ang
husgatanan mahitungod pod aning category 1, 2, 3, and 4. But Sir Prabuk, we learned 3 words. What are the 3 words that we learned today? Mga kapaglaom? Hazard, vulnerability, and disaster. So that's the 3 words, mga kapaglaom, nga natun-ano niya. Murag, makita na yun nato ang picture, kailangan visual po ta ato po nang ipakita sa inyo. But my question, Sir Prabuk, we're launching #Disaster Ready Church. Why is this very important para sa atong mga church communities to know about the disasters? definition and the disasters? Yeah, so it's very important to learn about this definition, and it's not, we don't have enough of time to actually cover this within this episode, but you can play around with this definition, this formula. So we cannot actually change the hazard in most cases. Oh. Yeah, because it is especially if Life it is is natural. Yeah. However, we can play around a little bit with the vulnerability component, exposure, and then we might be able to avoid a disaster. Now, with this series, we are talking about responding to disasters. But in an ideal case scenario, we should be able to avoid a disaster, right? So when we go to the churches, we can look at this formula a little bit more, look at how we can strengthen the capacity of the community to be less vulnerable as well. Yun. I'm understanding also, like personally, I have to understand this because if I can avoid, then why not? Why not? Prevention Yes. is always better than cure, right? And I Yes. think also in situations like this, if we can avoid, if we can do something na dili gyud ta maapektuhan o dili gyud ta madaot, din buhato nato atong parte. I think it's our part, more on the vulnerability part also. It's our responsibility to know where we are and what we have to do to avoid, casualties or losing things or losing this and that. But of course, there are things that we cannot avoid, but there are things, mga kapaglaong, mga pwede kayo po nato buhaton. It's our part that we can do. And Sakto. yes? Yeah, just to add siya, no? Kanang ganing kabalo na tanga na ay hazard na tadias gilid dagat baka nagpuyo. Pero most stay ra gyapon ta diya sa gilid sa dagat. Ang resulta makapaglaom sa atong nabalang karon, disaster gyud ang mahitabo. No? So kung kabalo tanga na ay hazard, so mulikay gyud na lang ta. Magpalayo sa hazard. Yes, daghan yung tagakatunan mga Yes. kapar. Kung kita ni mo red flag na siya, maragplikay na lang po sa iya. Siya ina. So ako pong nahuna-hunaan no nga kung mangita day ta og place or mopalit ta og land no nga tukuranan og balay. So kinahanglan pud day nato i-secure or i-check nato atong palibot kung duol ba siya sa mga hazard kay posible nga mahimo kita mga vulnerable ani na mga hazard no ug kung dito gyud ta mapuyo kanang maapektuhan gyud ta kung moabot ang mga disaster. So kung makalikay ta or makakita taglaing place nga mas safe ta, mas safe atong family and then dili ta mawalan sa atong mga panimalay, mas pilion gyud nato tong Yan, smart living. Sir Prabuk, having to know the 3 words and its connection, how about you personally, in your experience, did it help you? Did it change a lot for you? It does help, especially when you design projects also. Because once you know the theory, once you know the definition of these words and why you use these words and how they are formulated, it helps us later on to understand it better, number one. Number two, based on that understanding, we can design better projects. Resilient projects, for example, resilience-related projects would look at this formula and say, how do we increase the community's capacity to respond? How do we decrease the vulnerability so that we reduce the risk of them coming into a disaster? And those type of programs are more sustainable. And I hope that at some point we can feature those programs also in this our ADRA TV program, so that the communities, the churches, and anyone viewing will see how these programs are designed. So it's going to be a really exciting year. Yes. Exciting year. Exactly. Excited dito. So mga kapaglaom, ang ADRA in initiating this #Disaster Ready Church and sa ato ang diskusyon karon nga kahaponon, we want you to be safe. We want you to be happy. You and your family, you and your community. God intended for all of us to live in safety, to live happy,
Nga dili ta magkasige kaguol, stress permi kaning taas na pud ang tubig sa bahaw nyo, wala tay mga tulog, tagas na kay tag mga blood pressure, mga kapaglaw, mato mental health apektado pud kaayo. So mo nang kinahanglan jud nga ato pud ning masibya nga mga mensahe aron nga masabtan og kitang tanan magkinabuhi, no, pinaagi sa kabubuton sa Ginoo. Sir Prabuk, next episode is very interesting. This is like a like a prerequisite to our next episode. Can you tell us more about our next episode? Right. So I'm not going to tell too much Okay. because we want to maintain Clickbait. some curiosity. Suspense. However, the next episode we will focus on 4 steps that the church can take Just 4? to be prepared. Oh. Just 4 simple steps. Okay. I think we should keep it to the next episode. So if you are really interested in this, you need to tune in next week. Ayun. Thank you very much. Ayun. Yes, we'll show mga kapaglaom ang video sa sunod nga episode. So, ako day basahon ang mga comments kapaglaom siya. Yes, sa Ubay-ubay Facebook. atong mga comments diri sa ADRA Philippines Facebook page. Ingon ni naminaw yun si Victoria Navarro. No? Hi, Ma'am Vicky. Hello, ma'am. Ingon niya kapag laom siya, ang hazard is exposure to loss, vulnerability, being hurt, disaster like floods, fire, earthquakes. So naminaw yun si ma'am. And iya pang gidugangan nga disaster is any sudden event that causes great damage. So naminaw yun si ma'am. Thank you kayo ma'am sa imong mga comments diri. Unya na po diri si Elder Reynaldo Budigas. Good evening, ma'am, sir. Watching from Kapinayan. Oy, nagtanaw ang atong Kapinayan Corn Farmers Association. Maayong hapon sa inyo diha. Ayun. Thank you very much, Kapaglaom Mark. And yes, mga Kapaglaom, we would like to go back to one of the discussion kaina, no? And if we can show a photo, we have been saying, ipakita na to, i-flash. Maoni siya, Kapaglaom Mark. Palihog ko briefly, paki-explain. Okay, mo ni mga kapaglaom, ang picture, hazard vulnerability equals to disaster. If mga kapaglaom nakita sa isa ka lugar, kita na ano mga hazard mga kapaglaom. Even diha sa atong balay, gipalibutan tag hazard sa atong palibot, no? For example, na kalayo diri, kuan man gyud ni siya kandila. Kung magsiga ni siya kapaglaom siya, hazard ni siya. Then going back sa ato nga picture, vulnerability pod mga kapaglaom mo na siya ang balay no nga naa sa ubos. Ang example di ang balay. Duol sa kayo bato. sa maigo ikaw, madamage ang imong nga life, malos ang imong nga life, mamatay ka, disaster na. Disaster. Ayun. Pero kung wala ray madamage nga life kapag laom siyan, mo na ginatawag nato nga mga natural phenomenon Ayun. nga gay tabo sa atong kalibutan. Very clear, Yes. good kayo. Thank you very much Kapaglaom Mark, and thank you very much pod sa atong mga kapaglaom nagatanaw karon, and especially to Sir Prabuk, our country of director, no, okay siya ina nakauban nato sa discussion. So remember the 3 words: hazard, vulnerability, and disaster for today's episode na siya mga kapaglaom. And also mga kapaglaom, before ta mo adto na no or mulakaw or mag-end sa ato nga episode, in behalf of ADRA and Hope Channel South, in behalf of everybody, we would like to thank you sa tanan nga naghatag og donasyon pinaagi sa ADRA Philippines aron ipaabot sa atong mga higala di adto sa Turkey og sa Syria. Especially katong mga nag-GCash, nag-bank transfer, daghan scope gyud sa naepektuhan. So moto ang mga bank details, mga kapaglaom, mga donation
Mo negative gali sila pag Negative zero. Zero. Baba gyud sa zero. o paggabi so patong-patong na gyud siya mga kapaglaom. So ato pa silang padad-an og sa inyong mga donasyon. So for today's episode, kapaglaom Mark, unskin sa imong gusto pasalamatan? Yes, thank you kayo mga kapaglaom nga nagtan-aw sa atong episode sa karong kagabi. Una, ang atong mga association, Corn Farmers Association diha sa Sara, Iloilo. Good evening sa inyo. And to all nga nag-comment, naghatag sa ilang mga reaction sa ato nga Facebook page, thank you very much. Thank you sab sa ato nga mga kaubanan diha sa ADRA Philippines, ang ato nga Country Director Sir Prabuk Bandaratileke, ang ato nga Finance Director Sir Edwin Rivera. Good evening to Sir Jerry Riquillo, ang ato nga Programs Manager. Mayong gabi sa inyo diha. And gusto nato pod pasalamatan nato mga volunteers diri sa Hope Channel South Philippines. Thank you very much also sa ato ang manager si Sir John Sir Joe Calibod, atong Communications Director Pastor Roxy Pido, and our President mao si Pastor Danilo Palumares nga partners nato diri sa ADRA. And so mga kapaglaom no, kita-kits next week. Monday gyapon alas 5 hangtod alas 6 sa gabi. Hisgutan na nato ang upat ka component at para mahimong disaster ready ang imo ang church, panimalay og komunidad. Kita-kits next week diri lang sa ADRA TV.